सर्वांक स्वागत आमची नवे कोंकणी व्लॉग हे चेडवाचें नांव चेडो आसा म्हण चिंतात की तें तशेंच काल्या म्हळ्यार हांगा ड्रायव्हिंग करना आसात सो आमी खंय भायसरल्या काले की ते विशय कळचे जर जाल्यार हे व्हिडिओ फुल पळया सो लेट्स स्टार्ट व्हिडिओ. आता टाइम जावन आसा 10:09 एप्रिल. आता आम्ही ऑलमोस्ट किन्नीगोळी लागल्या की पावल्या पळया. आयसो वेदर इल्ले कितें ही गुत्तना पळया क्लाउडी आसा वाती आसा पावस येवनच्या बरी आसा येनातल्या बरी आसा समजून जायना काले जाता म्हणून. आता आमी किन्नीगोळी पॉम्पे कॉलेज लागीं की पावल्या. आता आम्ही आत्तूर कारकोळच्या इगर्जेला घेऊन पावल्या. सो मस्त व्हेकल आसात मीस आसा जायचे तशें जावन. आता आमी इगर्जी घेवन पावल्या पळया थंय रिनोवेशन जावना तशें जाल्ल्यान आतां पळया मीस तिशीन जावन आसा ओपन ग्रावंडार. थंय मुकली शेप आसा हाची पाटली घाल्या तें रिपेर जावन आसा जायचे आमचे यूट्यूब चॅनल. आता पळयत इगर्जीचे मुकले शेप एशेंत आसा पूण फाटल्यान फूल रिनोवेशन चलत आसा. आत्तां मुशेर इल्ले मोड आसले पूण आतां पळया वात मुस्कारा करता मारना आसा सो मीस चलना. सो तशें जाल्ल्यान तिशीन मुशेर वचना आनी हांगा तावन जर्नी कंटिन्यू करचे. सो आनी जर्नी कंटिन्यू करे आनी इल्ले मेन काले आसा ते मात्र ह्या विडियोन येता आनी इल्ले व्हिडिओ अनेक चॅनलां त्या चॅनलान येतले. सो आणि जर्नी कंटिन्यू करूया. वात पळयत तुमच्या म्हण्यार आसा म्हणून आता आम्ही ड्राईव्ह स्टार्ट करून ऑलरेडी कितले 48 किलोमीटर्स जाले येतो म्हणशेर आनी की आमकां सामसे गलावे सामसे टी एस्टेट. सो थंय आनी की 58 किलोमिटर्स दाखयता 1 hour 34. ताज्या पयल्या पोटा काले म्हणी घालीचे तशें जाल्ल्यान खंय म्हणी एक ब्रेक दिवचे. ब्रेक दिवन एक पोटाक घट्ट खावन मागीर भायसरचे काल्याक म्हळ्यार एसके बॉर्डर जावन सामसे बॉर्डर येता थंय मुशेर 1.5 hours ऑलमोस्ट 40 किलोमिटर्स कोण आसा ते कवर करचे ना जाल्यार फायन घालता. थंय मदें रेस्टॉरंट जावन काही मेळना त्या देखून आमी ताज्या बिफोर खंय म्हणी हॉटेलांत खायचें पडटा. काले म्हणी जाय जाल्यार कणगेचे उदकाचे बॉटल घे ज्यूस घे काले म्हणी देखून पळय कशें जाता म्हणून. रोड ऑलमोस्ट बरें आसचे ना. लास्ट टायम एक फावटी येताना कुद्रेमुखा नॅशनल पार्कांत जावन सामसे मुशेरी कांय बरो नासलो रोड. आज कशें गुत्तना सो म्हाका करनात काल्या म्हळ्यार फॉरेस्ट एरिया जाल्ल्यान आज पळय कशें चलता म्हणून. तुमकां आतां पळोव येत कुद्रेमुखाचे रेंज दिसता पळय अशें पळय हें पुरा कुद्रेमुखा. ह्युमिडिटी तशें की काले गुत्तना लास्ट टायम हांव येताना क्लियर दिसतलें हांगा तावन पूण ह्या फावटी तितलें क्लियर म्हणून ना आनी इल्ले लागीं पावले मागीर कळटा कशें आहा म्हणून. फॉग गी काले म्हणून एकदम शेर अशें पळयतना फॉग बरें दिसना ह्युमिडिटी हेवी आसल्यार बरें दिसता. रोड थंय कन्स्ट्रक्शन जावन आसा आनी एक ऑलमोस्ट 2-3 years मागीर बरें रोड जातले पळय. कुद्रेमुखा रेंज पेट्रोल घालून कायल्ल्या पळय ऑलमोस्ट 2649 रुपीसाचें पेट्रोल. तशें ते टायराक इल्ले वाऱ्या घाल्या म्हणून आमी हांगा तावन भायर सरले. आतां हांगा पळयत बरे व्यू मेळटा खंयचे कुद्रेमुखाचे हांगा तावन आनी फूल टँकन परत जाले
ऑलरेडी तुमकां दाखयलें कितले पेट्रोल घालें आमी 2649 रुपीज ऑलमोस्ट 26 लिटर्स आनी हांगा तावन जर्नी कंटिन्यू आतां आमी एस के बॉर्डर येवन पावल्या पळय हांगा एस के बॉर्डर थंय वचचें जाल्यार फस्ट चॅक इन करूंक सो काले म्हणी काय म्हणून रावयलें पळय तेन्ना हांगा हॉटेल क्लोज तशें जावन काले फ्रुट्स तशें पळोवचें हांगा एक बॉर्डर आडे काले म्हणी काय म्हणून जालें तशें पोडी आसा तशेंच कार थंय पार्क केला थंय हॉटेल आहलें पूण क्लोज आसा देखून थंय पार्क करून इशिन आयल्या हांगासर हें माळा चॅकपोस्ट एस के बॉर्डर म्हणटात सो हांगासर एक तुमकां पास दितात विथ गेट नंबर बरोवन टायमींग सो हांगा तावन हें चॅकपोस्ट आनीक चॅकपोस्ट मेळटा सामसे थंय हें सबमीट करचें आतां हांगा तावन बाय सरल्या चॅकपोस्ट तावन हांगा तावन ऑलमोस्ट 1.5 hour टायम आसता सो पळयत कुद्रेमुखा रीच स्टार्ट आतां आमी कुद्रेमुखाचे रोडार येतात पूण रोड बळे येत वर्स्ट रोड लास्ट टायम एक फावटी येताना इल्ले म्हणी वडना आहलें पूण आतां बळे फूल गेला लगाड गेला इल्ले फाटी एक रूकी पडना आहलो रूक पडला अर्दो आसा अर्दो काट करून काडल्या इल्ले ट्रॅफिक मूव जावचे खातीर आतां चड फास्ट वचूंक जायना स्लो वचूंक जायना ऑलमोस्ट 40च्या स्पीडार मेंटेन करना आसात चड वचूंक जायना काले म्हळ्यार त्या नमनेर गुंड आसा रोड वर्स्ट म्हणयात आनी पावस आयलो जाल्यार सांगचें नाका आनी की लागाड वचूंक पळय आनी की रोड कशें मेळटा म्हण हाचे की फस्टच मेळटा हाचे की बरो अंत मेळचें ना इल्ले बरें म्हणून मेळ्ळें जाल्यार बॉर्डर क्रॉस जावन ऑलमोस्ट कलास सिटीक एंट्री जालें जाल्यार ते इल्ले बरें मेळत रोड पळय कशें जाता म्हणून आतां वेदर ओके पूण टेम्परेचर कशें पळय नेटवर्क काय येना 30 माळ आमी चॅकपोस्टाक आयिल्ले थंय ते जाल्यार 34 आहले हांगा कितले आसा म्हणून दाखयना पळय नेटवर्क मेळ्ळें मागीर एक्झॅक्ट सांगता कितले टेम्परेचर आसा म्हणून आतां टायम जावन आसा 12:45 आतां आमी हांगासर रावयले आतां पळयत कशें म्हणून रोडाचे इल्ले इशीन सायडीक रावयला जस्ट एक फोटोज विडियोज काडया म्हणून व्यू कशें दिसता म्हणून पळयत कशें आहा म्हणून एक्चुअली तिशीन आनीक जागो आहलो एक्चुअली इल्ले तिशीन जागो आहलो बट काले म्हळ्यार थंय रावंक रोड इल्लो मस्त बारीक हांगा जाल्यार इल्ले पार्क करूंक जागो देखून आमी हांगा रावयले कशें आहा पळया इल्ले वेदर बरें कोल्ड आसा टेम्परेचर कितले आहा म्हणून गुर्तू ना कित्याक म्हळ्यार हांगा नेटवर्क ना काय ना सो तशें जाल्ल्यान सो आनी आमी हांगा तावन जर्नी कंटिन्यू करता आतां हांगा तावन भायर सरल्या आतां आमी कुद्रेमुखा लागीं पावल्या 3 किलोमिटरां हांगा तावन रोड पळयत इल्ले बरें केला आनी गुर्तू ना कितले मुखार मुशेर केला म्हणून हांगा तावन सद्याक बरें आसा पळय आनी कितलो बरो रोड मेळटा म्हणून आतां आमी कुद्रेमुखा सिटी रीच जाल्या पळयत हे जंक्शन मेन रोड 4 रोड डिवायड जावचे पळय कुद्रेमुखा आमकां आतां स्ट्रेट वचूंक आतां आमी ऑलमोस्ट सामके लागीं पावल्या लास्ट टायम ह्यो रोड अंतू बाजी बकवास रोड ह्या फावटी इल्ले म्हणी व्हडना इल्ले बेटर केल्यात पूण तेन्ना ते एस के बॉर्डर माळा चॅकपोस्ट जावन कुद्रेमुखा सिटी मुशेर रोड बरो ना थंय तन्नो रोड इल्ले बेटर केला आनी गुर्तू ना कशें आहा म्हणून पळय आतां ऑलमोस्ट टायम 1:14 जावन आयले येदोळ ऑलमोस्ट आमी चॅकपोस्ट पावा जाल्ले तशें 1.5 घंट्याचे टायम आसता पळय आतां तशें कांय प्रॉब्लम ना ऑलमोस्ट आमी तेन्ना कट टू कट टायमार आसा तशें एक 5-10 मिनिट्स लेट जाल्यार तशें कांय प्रॉब्लम आसा हाफ एन आवर 1 hour लेट जाल्यार मात्र प्रॉब्लम देखून ऑलमोस्ट करेक्ट टायमाक पावल्यार कांय करना फॉरेस्ट ऑफिसर्स पुलीस कोणी कांय करना आतां आमी हांगा पावल्या थंय वच लागीं आसता इवन हांगा हें दिवचें सो हांगासर आमी सबमीट केल्या ते डॉक्युमेंट सो कांय तशें कांय प्रॉब्लम ना ऑलमोस्ट आमी नॉर्मल टायमाक पावल्या आतां टायम कितले 1:18 म्हळ्यार करेक्ट एक्झॅक्ट 1.5 घंट्यांनी आमी हांगा पावल्या सो मदें काही एक स्टॉप करना दिल्या तितल्यान चड कांय स्टॉप दिवना चकी चूर पाटी रावयल्या पळयत हांगासर एक इगर्ज आसा पळयत खंयची इगर्ज म्हणून गुर्तू ना नांव कांय दिसना पळय मुखार येताना कळटलें इगर्ज पळय वेच खंयची इगर्ज
सांत लॉरेन्स इगर्जी किंचे नाव दिसाना किंचे म्हणून सांत लॉरेन्साची इमाज आसा मात्र टी एस्टेट लागी वतना परतून रोड सेम गुंडी गुंडी पळय टी एस्टेट सामसे टी एस्टेट बायकर्स आसात बायकर्स लांबा एक बायकर्स आसात सामसे टी एस्टेट एंत आता आमी सामसे पावल्या हांगा मोबायलान तो GPS मात्र कुद्रे मुखार दाखयता थंय बळय पावस येवचे बरी वेदर दाखयता 25 डिग्री म्हणून पावस आयल्यार बारी बरें आहलें मात्र आता आमी ऑलमोस्ट कळसा सिटी लागी लागी पावल्या ओ हे मेन जंक्शन कळसा ओ थंय दिसता ते कळसा टेंपल थंय ओ ते पळय कळसेश्वर टेंपल म्हणून आता आमी हांगा तावन माईदाडी व्यू पॉयंट या म्हणचे बट टायम पळोवयात 1:46 हांगा तावन हाफ एन आवर ड्रायव पूण सनसेटाक पावाचे आतां गेल्यार वाताक 1 लाख जाता दुसरे काले प्लेस जाल्यार पळया म्हणून पळया आतां हॉटेल उदयचंद्र गायल्या आमी सो हॉटेल सोदून आमी हांगा हॉटेल उदयचंद्र म्हणून आयल्या मस्त ओल्ड हॉटेल काय तशें पळया म्हणून कशें टेस्ट आसा म्हणून आमी हांगासर एक दनपाराचें जेवण केलें हॉटेल उदयचंद्र हांगा कालस येताना तुमकां एक HP पेट्रोल पंप मेळटा ताच्या ऑपोजिटारूच आसा तशें लागीन ते एक इगर्जी आसा सो इगर्जीचें नांव कळलें म्हण कांय घालून गुत्त ना केंची इगर्ज म्हणून आमी जेवंक जावन भायर येताना पळयत फुल काळोख जाला तिसऱ्या सायड आतां गुत्त ना तिशीन वेदर कशें आहा म्हणून आतां पळय एकत केळगूरू टी एस्टेटाक वचून येवचें म्हण चिंतचें पळय कशें जाता आतां हांगासर वेदर पळयत 30 डिग्री आसा पावस येवचे चान्सेस आसा म्हण आसा मागीर गुत्त ना आतां आमी हांगा तावन केळगूर या म्हण चिंतले काल म्हळ्यार मैदाडीक या वातावरण गेल्यार जायना देखून सो हांगा तावन 26 किलोमिटर्स दाखयता पळोवया कितलो टायम लागता म्हणून सो वेदर ऑलरेडी पळयत कशें आसा म्हणून फूल क्लाउड आसा स्लायटली ओ ते एक हिल स्टेशन दिसता थंय पळयत कशें आसा म्हणून केळगूर सो रोड पळयत कशें आहा म्हणून तशें तांकां व्यू पळयत आमी आतां ऑलमोस्ट केळगूर टी एस्टेट लागी लागी पावल्या पळयत कशें दिसता म्हणून टी एस्टेट्स फूल टी एस्टेट सो आतां आमी केळगूर टी पॉयंटाक येवन रीच जाल्या पळयत जेवण जावन आयल्या जाल्यार एक आनी टायम आसा आमकां मैदाडी व्यू पॉयंटाक वचून आतां 3:37 जाल्ले तशें जाल्ल्यान हांगा एक कॉफी पिया म्हणून बी कॉफी शॉपाक आयला इशीन घालयला आमी ओट्टू फोटोज काडूंक पळयले काडूंक कश्ट सो तशें जावन आमी हे ट्रायपॉड यूज करचे हे नवीन तवे रिसेंटली परचेस केल्ले सो ब्रँड पळयत हांगा आसा विथ ब्लूटूथ सो इजी तशेंच हांगा पळयत तुमकां टी एस्टेट कशें आसा म्हणून हांगा वेदर फुल्ल चेंज जावनूच आसा आतां मुशेर इल्लो वातले पळयत आतां मोड हांगा तो आनी बाय सरचे हांगा तो आनी सीदा आमी मैदाड व्यू पॉयंटा बाय सरल्या ऑलरेडी 4:26 जावन आयले आनी सनसेट जावनचे टायम सो हांगा तो ऑलमोस्ट 30 मिनिट्स आसा ड्रायव तशें जाल्ल्यान आनी सीदा मैदाड व्यू पॉयंटांत मेळटा आतां आमी मैदाड व्यू पॉयंटाक येते आसात हांगा नेटवर्क ना सोमघाट सो जस्ट ओन्ली GPS वर्क जाता तशें जाल्ल्यान नॉर्मल अंदाज तेते आसात आमी मात्र हांगा आमी हेच्या पयले सनसेट जायना जाल्यार पुरो कित्याक म्हळ्यार ऑलरेडी पळयत सनसेट वायब्स येवनूच आसा ऑरेंज टोन ते एक सनरेज पळयत कशें दिसता तशें दिसल्यान तावन पळया कितलो गुडो आसा ट्रॅकिंग करच्यांक बेस्ट म्हणून आरामार गुड मस्त गुडे आसात आतां आमी बारीक आसतान वते गाडी पार्क केल्या
पार्क करून पळयत हांगा येवन पावल्यात. फॉग ना म्हण चिंतले बट तो तिशीन पळयत लायटर फॉग येते आसा. मागीर तशें थंय सकला गुण सो ऑब्वियसली बेन दिसता. एक्चुअली मैदाड व्यू पॉयंट वो तिशीन काल वो थंय पळय दिसता तिशीन वचचें बट आमी हांगाच रावन आसा काल म्हळ्यार हांगा व्ह्यू इल्ले बेटर मेळटा देखून. ओ हांगा कालेगे आसा ते काले म्हूण गुत्तना रेसॉर्ट की होम स्टे की काले कितें म्हूण समजना. मागीर तें काले म्हणून गुत्तना ते राणी जेरी बरी दिसता पळयतना. मोस्टली राणी जेरी जावंक की पुरो. आतां पावस येवंसो ना बट तशें क्लाउड तशें दिसता. पळोवया कशें हांव म्हणून. वारें मात्र बारी जोरार आहा. ट्रायपॉड धरला हांगा टायम लॅप्साक ते समेत हालते आसा त्या नमनेर जोर वारें. हांगा आतां टायम जावन आसा 5:27. वेदर फूल चेंज जावन आसा. ऑलमोस्ट सनसेट तिशीन जाला. एक्चुअल सनसेट पॉयंट तिशीन आसचें तो गुडो आडाल्ल्यान तिशीन सनसेट दिसना. आमी तिशीन वचत जाल्यार पळय आतां तिशीन येताना उजवाड जाल्यार येता नाल्यार तिशीन तावन सिदांनी काळा सायडची.